Ganda taray. Science Katekis, we're going to unbox the newest Huawei Watch GT6. Ayan. Wow. Pak. Tingnan nyo naman ang packaging, mga Mima. Ayan na siya, guys. Ayan. Ayan yung itsura ng charger niya, guys. Siya. Ang ganda, guys. Ang ganda niya, guys. Promise. Tingnan niyo yan. Rubberized siya dito, guys. Details dito. Ito pala yung power button niya, guys. Wow, ay, taray. Wow! Successful! Oh, ang ganda. Ayan, dyan yan makikita, guys. Pag-aralan, guys. Oh, ang ganda lang niya tingnan. Ang cute. Letter gun. Oh.